इतिहास रे आपको स्वागत। ए होचंते अलेक्जेंडर पृथ्वीर जड़े विख्यात वीर। ए ग्रीक देशर शक्तिशाली शासक से पृथ्वीर अनेक राज्य जय कला परे भारत को अधिकार करने को इच्छा प्रकाश कले। एही समय रे भारतर उत्तर पश्चिम पटे दुई जन शक्तिशाली राजा राजत्व करथिले। जड़े होचंती राजा अंबी आ जड़े होचंती पुरु। किंतु अलेक्जेंडर नाम भयभीत हो राजा अंबी अलेक्जेंडर शरणापन्न हेले। अपर पक्षे पुरु थिले वीर योद्धा। पुरु और अलेक्जेंडर मध्य एक भीषण युद्ध होता। यह झेलम नदी कूल होता जहाँकि हाइदास्पिस युद्ध नाम परिचित। भीषण युद्ध पुरु अलेक्जेंडर पराजित होते बंदी होते। अलेक्जेंडर पुरु को पचारि तुम्हें मोठार किपर व्यवहार चाह, किंतु पुरु निर्भीकतार सहित यह समय उत्तर देते जड़े राजा अन्य जड़े राजा जेपरी व्यवहार चाहे मुझे व्यवहार आशा करे। पुरुकर यह निर्भीकता भरा उत्तर रे अलेक्जेंडर संतुष्ट हो बंदी मुक्त करते निज राज्य फेरे देते। वर्तमान आम जो कहानी शुणिले ये कहानी तो आम जो जानी था इतिहास। वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जातिर। वैज्ञानिक माने मत दियंती आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी रे मनुष्यर सृष्टि होइतिला, किंतु ता पूर्व मनुष्य रूप एपरि नथिला। नृबानर मानक क्रम विकास घटी मनुष्यर सृष्टि होइतिला। वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ रे सही प्रकार नृबानर नाहंती। सही जातिर गिबन, ओरांगुटान, गोरिल्ला एवं चिंपांजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउछंती। गोरिल्लार देहर गठन भली मनुष्यर देहर गठन होइछि। एहा छड़ा चिंपांजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धिर मेल खाउतिबार देखा जाए। मनुष्यर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति और अर्थशास्त्र तैयारी मनुष्यर संस्कृति आरंभ होइछि बोली कहा जाए। एहा छड़ा कृषि कार्य, अग्निर व्यवहार और आविष्कार, चक्र उद्भावन, विभिन्न धातुर व्यवहार, ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना, शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्यर संस्कृति आगू बढ़ी चलछि। एही सब अग्रगतिर धारावाहिक विवरणी हेउछि इतिहास। अन्य भावरे कहिले मनुष्य अतीत घटनावलीर निरवच्छिन्न अग्रगति को आमे इतिहास कहिथां। इतिहास को इंग्रजी रे हिस्ट्री कहा जाए। ए हिस्ट्री शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टो शब्दरू आसी अछि। एहार अर्थ हेउछि अतीत विषय रे जानिबा। अन्य अर्थ रे इतिहास हेउछि एक वास्तव घटनावली जहाँ अतीत रे बास करथो मनुष्यर जीवन यापन प्रणाली विषय रे आलोचना करताए। आस आमे इतिहास पठनर उपादेयता कौन जानिबा। तेबे इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे समान क्रमे अतीत रे घटितबा घटना गुडी को जानि पारू। वर्तमान को बुझिबा को हेले अतीत को जानिबा आवश्यक। अतीत को जानिले आमे वर्तमान और भविष्यत को ठीक भाव में गठन करि परिबा। अतीत रे मनुष्य सुख शांति रहिबा पई जो सब उपाय अवलंबन करतुला सेगुड़िक मध्यरु केतेक वर्तमान मध्य आम पई दरकारी होई पारे। अतीतर सही उपाय मानक मध्यरु दरकारी गुड़ी को बाची ग्रहण करिबारे इतिहास पठन सहाय्य करथाय। अतीत रे विभिन्न प्रथा, राज्य गठन, शासन प्रणाली आदि विषय रे जानि जे गुड़ी को आम पई दरकारी सेगुड़ी को ग्रहण करि परिबा। एही कार्य करिबारे इतिहास पठन सहायक होइताय। अतीत रे थिबा अनेक कुप्रथा, अंधविश्वास ए मध्य आम पई समाज रे प्रचलित। इतिहास पढ़िबा द्वारा सेगुड़िक केबे काहीकि एवं किपरि सृष्टि होइतिला ताहा आमे जानि परिबा एवं वर्तमान युग रे जे गुड़िक ग्रहण योग्य नुहे ताहा आमे बुझी परिबा। सेगुड़िकर आवश्यक परिवर्तन सहित वर्तमान परिस्थिति को मेल करिबा पई चेष्टा करिबा। तेणु इतिहास पढ़िबा पई आमे निहाती आवश्यक। इतिहास आधार गुड़ी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे हला प्रत्नतात्विक आधार और अन्यटे हला साहित्यिक आधार। प्रत्नतात्विक आधार भारतर विभिन्न स्थान रे माटी तले एवं माटी उपरे प्राचीन युगर बहुविध ऐतिहासिक वस्तु अवस्थित देखा मिले।
ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା 1. ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, 2. କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି, 3. ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ଓ 4. ମୁଦ୍ରା। ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା, ତମ୍ବାପଟା ବା ତାମ୍ରଫଲକ, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜୟଗଡ଼ ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 2. କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରସାଦ, ସ୍ତୂପ ଓ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଓ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏସବୁରୁ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଅନେକ ମାଟିପାତ୍ର, ଧାତୁପାତ୍ର, ହାତ ହତିଆର, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କେବେ କେଉଁ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ଆଦି କିପରି ଥିଲା, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାରୁ ପାଇଥାଉ। ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଜାଣିବାରେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। 2. ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଓ ସ୍ତୁତି, ପାଣିନି ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କର ରଚନାବଳୀ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତଚରିତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେହି ସମୟର ସମାଜ, ରୀତିନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଏହି ସବୁ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍, ଫାସିଆଁ, ଜୁଆଂଜାଂ, ଆଲବେରୁଣି, ଇବନ ବତୁତା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ।